Adin, may lipa sa student na taga Bukid nga si Kabukid for today's video mga guys. Maadyo nga adlaw. Karon day nga adlaw kay padulong na po ko nga sa garden kay mang-harvest kog balantijong kay akong ibaligya og mapuhon. Mao to pag suong nako kay ako dajon siyang gikuha dajon kay dagko naman lagi kaadyo, pwede na siya kuhaon. Adto day ko mamaligya sa terminal sa Talibon, kita-kita ra tanin jud didto tanan. Palihog lang pud in town kung mamalitay mo adzaw in town puno pang hangjo kay dili ra baw lali mananom. Unja sa wala magdugay kay nakahuman ako pang harvest, ingadi ra jud kadaghan akong gi-harvest, gamay ra jud siya kaadyo. Pagkahuman kay niuli nako kay napoy i-harvest. Mao to pag humani nga to kay ni adto na puko sa baul kay manghukog staging stanpel ko. Ang akong baligjaan ni Jack kay tag 10 jud ang kilo kay wala man jud puy mo palit og atong mahalon. Pero sagdi ra kay normal ra man pud ni sa mga negosyante kay kanang inga naman jud ni napoy ka mo mahal napoy mo barato. Mao nang palihog ko ninjo nga adjaw intaw hanjo akong baligja kay kanang barato ra ni si Ja unja pang hangjoon malogi na ko ani ni Ja. Kay ako manggod nagapil-apil ko aning trabaho kay may na lang pambaon ako taga adlaw. Maadyo na lang pod kay makakwarta kog 50 ako na si Jambaon usa ka semana ako nang budgeton. Unja nagkuha po kung nangka kaya akong ibaligja po ni si Ja kay maadyo na lang ni makapalit ko og house and lot and brand new car.